Oops. Ma'am. Ay nako. Hala, ba't kayo walang mask? Ayun, naka-vlog kayo. Hello ma'am. Ayun, naka-vlog ka na ma'am. Eagle Rider. Anong pangalan niyo ma'am? Dayanara po. Dayanara. Oh, ayun. Good afternoon, Doktora. Hello sir. Mano amin sir? 1.7 kurada mo nun. Checkpoint mga guys. Checkpoint. Thank you sir. Oh, hello ma'am. Good morning, good afternoon. Ako ulit. Hello ma'am. Ginabalak namin ganito. Oh. Sa ticket center, sa triage. Hanggang dito. Information. Hanggang dito. Tapos bali na. Oh. Pero pagkakasain ng 2 minutes. 2 minutes lang. Tapos magbigay kayo ng audio ay music kung ang gusto niyo music. Ako na lang mag-edit. Iba-vlog Ako mag-edit. Iba-vlog namin siya. Iba-vlog. Oo. Sa YouTube. Oo. Vlogger ako ma'am eh. Ito, naka-vlog. Ayun, naka-vlog ka na ma'am. Eagle Rider. Anong pangalan niyo ma'am? Dayanara po. Dayanara. Oh, ayun. Ay, buhay nga naman ng rider. Pag walang backup, pang abono, walang pick up. 1.7 sakto ma'am? Opo, 1.7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun. Wait lang, doble natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun, sakto. Ito po yung libro. Libro po ito, no? Opo. Yun, no? Sige, ma'am, salamat po. Halapang dapiting ang ating drop off kay Doktora Dion. Ito, mga books. Good afternoon, Doktora. Mano amin sir? 1.7 kurada mo nun. Talo nga books. Oo. 100 okay lang. Bali 1.8. Isama kita sa vlog mama. Ala, gulo ng hair ko. Hindi, okay lang, maganda pa rin. Hindi magulo. No? Naku, wala pa yung ano mo, barya. Ang gulo ng buko. Okay lang yan ma'am. Parang si barya. Sarah yung ano mo. Wala din akong barya sir. Paano kaya? Ma'am, awan ngayon eh. Talaga nga po. As Ano in. kaya? Ada change mo, Fern? Ma'am, pabarya ko dun ma'am sa baba. Bili muna ako ng... Gcash mo na lang sir. Ay sige ma'am, i-Gcash ko na lang. Tataan mo nung damdama. Ang drive back pa eh. Ma'am, 200. 200. Sige ma'am, thank you. Shout out. Pampangas best. Pick up tayo mga guys. French fries. Sino?
step. Ayan. Stock up tayo mga guys. 1,693. Sir, thank you. Ayan mga guys. Alright, let's go. Yeah. Ma'am, ada ni Ma'am Melissa. Deliver ma'am, Pampangas Best. Wala, ba't kayo walang mask? Ayun, naka-vlog kayo. Shoes Eli ang seller, ang buyer is Amers. Ano ma'am? 360. Ayun, dito lang 360 mo. Ayun pa mo. Sa bagay ko. Signature. Signature. Oh, Adidas. Yes. Ako. Oh, Adidas. Baka naman. Ayun, nag-vlog tayo. Ginagan niya ngayon, ma'am. Isha. Hello. Shout out. Ego Rider, mama. Ah, okay. Sige, sir. Sa YouTube. Nakita mo di ay? When, sir, the day friend ko ba TFB nga ko post it. Okay. Check di ay, ma'am. Nice meeting you. Ugalik ma'am jay na katawa, naragsak. Good vibes. Less problem. True. Para may kati stress, di ba? Thank you. Sige ma'am, thank you. Salamat. Next time Well, sir, thank you. Dito tayo guys, loob ng Bisyo Orchidarium. Gaganda ng halaman mga guys dito. Ayan o si ate. Kasama sa vlog ko. Ma'am, 360 plus RMP 460. Okay. Thank you. Salamat. Pakibagam kin mama ma. Thank you. Kunak no ko ah. Nagkamaliak. Kunak no 36 39 gayam. Nabaliktad. Ah? Baka binaliktad lang din ang board. Madi, so gayam dito 39. Bis na 6 ay 90 ka to na 6. Sige ma'am, thank you. Oops. Ma'am. Ay nako. Bigay sa'yo pedestrian lane nga magnante. Ayan, beauty parlor ito. Oh, shout out. Ano beauty parlor? Beautiful ni salon. Ayun. Ayun, Kunin mo ayun, siya. ayun. Video ma'am. Naka-live yan ma'am. Oh, live. Rider. Yan, oh. Mag-pedicure kayo, manicure, pwede. Pwede all around. Ayan, yan. beautiful me salon. Second floor, Maharlika dito ba? Number 20. 2057, ayan oh. Thank you. 2057. I-flex natin sa YouTube. Okay po. Sige, paki-subscribe na lang din po. Paki-follow. Okay. Ego Rider. Sige po, thank you. Oh, Pa-shoutout daw po. oh shout out. Anong pangalan? Sinaita ko. Sinaida. Oh, dito sa Block 3, Public Market. Panood niya bukas. Ay, bukas ng hapon. Yung dito, kanina. Bumibili ako ng wrapper. Oh, ayan, shout out na. Si Manang, ayun na. Anong pangalan po? Hari? Hari, ayan. Nakikita niya sa YouTube. Ego Rider. Okay. Thank you. Ano, ito lang. Naka-vlog tayo, ma'am. Sige, ma'am. Shout out. Ayan o, shout out, ma'am. Ay, Hello. Dali ni kuya. May kanta-kanta po dyan. May kanta-kanta, may luto-luto. Okay, sige. Yes, cooking and vlogging. Tapos, adventure.